नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 22 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुळीगाँ खंतापड़ा बालेश्वर रे। आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंटामाल बौद्धरे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी घंटेश्वर चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुरीगाड़िया स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंकड़ा जोड़ी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी गड़देउलिया बैसिंघा मयूरभंज रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोपालपुर थाना पड़िया बालेश्वर रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बणईकला जोड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी महावीर यात्रा कमिटी चरंपा भद्रक रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी अंधारी झारखंड रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी धुसुरी भद्रक रे। आजिर नाटक पणत कानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी चरंपा दीपू भाई पेंडाल भद्रक रे। आजिर नाटक गुहारी सुण दीनबंधु। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आहार बंध रायरंगपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी कंटियापसी खमार पालहड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोवर्धनपुर टमका जाजपुर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी फेक छक वेस्ट बेंगल रे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार शेष रजनी डुकुरा मयूरभंज रे। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कनिका हेमगिरी सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कतरापुर कुआखिया जाजपुर। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दहीसड़ा स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक जानुआर।
କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦବାଲି କାଳୀ ପୂଜା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନନ୍ଦିରା ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଦାଧରପୁର ତିଗିରିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନରଣପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲରାବାଙ୍କ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀପୁର ମୋହନପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଡ଼ିକା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବିଲେଇପଦା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମିର୍ଜାପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଣସାହି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲାବାଡ଼ି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳଗଜା ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ଗାଁ ତାଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲିପାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲା ଅମରଦା ରୋଡ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାରଙ୍ଗ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଙ୍ଗାରପଦା ରରୁଆଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା,
ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। एमती डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।